Awal mula foto Natasha Wilona dipakai secara ilegal berujung lapor polisi. Aktris Natasha Wilona baru saja melapor ke Polda Metro Jaya karena fotonya digunakan tanpa izin untuk memasarkan produk kosmetik. Jadi, Natasha Wilona dulu sempat kerja sama dengan produk kosmetik berinisial M lewat sebuah kontrak dengan perusahaan PT IMA. Tapi, kontrak itu sudah selesai sejak Oktober tahun 2020. Masalahnya, meski kerja sama sudah bubar, foto Natasha masih nongkrong di produk kosmetik tersebut yang tetap dijual online maupun offline. Berdasarkan surat kontrak kerjasama, perjanjian sudah selesai Oktober tahun 2020. Tapi sampai sekarang foto saya masih digunakan, kata Natasha Wilona dalam laporannya. Tak langsung main lapor, Natasha Wilona sebelumnya sudah mengirimkan 2 surat teguran ke pihak perusahaan. Tapi apa daya, surat itu seperti angin lalu alias tidak digubris. Karena merasa dirugikan, Natasha Wilona akhirnya memilih untuk melaporkan kasus ini ke polisi pada tanggal 19 Desember tahun 2024. Laporannya terregister dengan nomor LPB 7786-12-2024 SPKT Polda Metro Jaya. Dia melaporkan berkaitan dengan pasal 115 UU 28 tahun 2014 dan atau pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan atau pasal 48 Jo pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 378 KUHP dan atau pasal 3, pasal 4 dan atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Kombes Ade Ari Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari Natasha. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Benar, kami telah menerima laporan dengan pelapor berinisial NW, ujar Ade kepada wartawan, Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024. Natasha Wilona laporkan sebuah produk kecantikan ke Polda Metro Jaya, polisi jelaskan persoalannya. Bintang sinetron dan film Natasha Wilona melaporkan sebuah produk kecantikan ke Polda Metro Jaya. Natasha Wilona mengadukan dugaan pencatutan wajahnya tanpa izin pada Kamis tanggal 19 Desember tahun 2024 tahun lalu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi menjelaskan, Natasha Wilona sebelumnya merupakan model yang digunakan untuk kemasan produk kecantikan itu. Namun, kontrak kerjanya telah berakhir sejak Oktober tahun 2020. Saat ini foto dan gambar diri pelapor masih digunakan pada produk kosmetik tersebut, kata Ade Ari dalam keterangannya, Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024. Padahal pihak korban sudah mengirimkan 2 surat teguran hukum terkait hal tersebut, lanjutnya. Merasa dirugikan, Natasha Wilona melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Natasha Wilona menyertakan barang bukti berupa surat kontrak kerjasama, 1 lembar dokumen pembelian barang, dan 1 lembar surat teguran hukum beserta jawabannya. Natasha Wilona melaporkan kasus ini terkait dugaan pelanggaran pasal 115 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Sebelum melapor ke Polda Metro Jaya, Natasha Wilona sebenarnya sudah melayangkan 2 surat teguran atau somasi. Namun, 2 surat itu tak digubris hingga akhirnya Natasha Wilona memilih melaporkan ke polisi. 2 kali dikirimkan surat teguran hukum. Atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan. Selanjutnya pelapor datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, kata Ade Ari. Saat ini, polisi tengah memperdalam laporan Natasha Wilona dan akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi lebih lanjut.
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want,